हाय हाय हाय। जैसे जैसे वो तेजी से लकड़ी को घिसता गया, लकड़ी के टुकड़ों के बीच सचमुच चिंगारी निकल आई। जलती आग को देखकर चक बहुत खुश हो गया, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। यह आग उसके लिए खाना। ये भाई वो शौक है जो ईएमआई। मेरे दोस्त किसान भाई ना सिर्फ खेतों के मालिक ही नहीं आते, बल्कि धरती के ना राजा होते हैं। इतनी ट्रैफिक है लेकिन किसान भाई यार लड़िए बना वो रहे तुम्हारे दादाजी जो खुद। বন্ধু ঠিক আছে ভিডিও? তুমি কিছু বলতে চাইছো ভিডিওর মধ্যে? খুব সুন্দর খাচ্ছে নাকি গো? খুব এনজয় করে নিচ্ছে সব। রাজা বহুত বদমাইশি করছে না? হাই দেখ রানী চলে আসছে, দেখ। इसका वजन 100 से 150 किलो तक हो सकता है। ये माउंटेन गोट की बहुत सारी प्रजातियां अलग अलग देशों में पाई जाती हैं, लेकिन सफेद बालों वाली ये खूबसूरत बकरी कनाडा और अमेरिका के 3 से 4 हजार मीटर ऊंचे पहाड़ों में पाई जाती है। इनकी खासियत इनके मजबूत खुर है, जिनकी আজকে সেই প্রেগনেন্ট শিয়ালের জন্য একটা মুরগি নিয়ে এসেছি। এই মুরগিটা শিয়ালের বাসার সামনে রেখে আসবো। আর সব কোথায় গেল রে? वो स्थान है 5000 वर्ष पुराना, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने সেগুলো কোথায় গেল? के साथ प्यारा हूँ। ये देखिए मेरा भाई, भूख लगने के समय कैसे खाना मांगा जाता है। एक बात अपने माल আমাদের মাছের খামারগুলোতে আমরা যেমন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করি, তেমনি আবার মাছের পাশাপাশি আমরা কাঁকড়াও চাষ করি। এক পিস কাঁকড়ার বাচ্চা 2 থেকে 3 টাকা করে কিনে আমাদের খামারে ফেলতে হয়। এই কাঁকড়াগুলো যখন আমাদের খামারে পরিপূর্ণ বড় হয়, তখন এক পিস কাঁকড়া আমরা বিক্রি করে থাকি 6 থেকে 700 টাকা। এর থেকেও বেশি দামে বিক্রি করা যায় এই কাঁকড়াগুলো। আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলের এই কাঁকড়াগুলো এই যে বিল্ডিং এর উপরে ভাই क्या जोड़ी है। এ লালি, লালি, এ লালি চলায়, চলায়, আয় লালি আয়, চলায়। লালি চলে এলো। गांव के अंदर ना भाई करीब 1000 से 2000 डॉग्स लोग रहते हैं। शिकारियों से बचने के लिए इस पिछले 18 सालों से ये दोनों भाइयों का मानसिक संतुलन লালু চলায়, বসে পড়েছিস? খাওয়া দাওয়া কেমন হলো রে লালু? লালি আয়, আয় লালি আয়, লালি, এ লালি চলে আয়। যা একটু দিয়ে দে, একটু দিয়ে দে, যা 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 একটু দিয়ে দে, দিয়ে দে একটু খেয়ে নে, বাচ্চারা একটু খেয়ে নে। যা বস বস, নে খা। খা, খেয়েছিস? दोस्तों आज हम लोग ছাগলের প্রধান খাদ্য হচ্ছে কাঁচা খাবার বা
গাছের পাতা এই সবগুলো। তো যত কাঁচা খাবার খাবে এদের শরীর স্বাস্থ্য ফিটনেস একদম ওকে থাকবে। অনেক সময় দেখা যায় আমরা শুকনো খাবার খাওয়াই, শুকনো খাবার খাওয়ালে তো হবে না, শুকনো খাবারের সাথে সাথে কাঁচা খাবারটাও খাওয়াতে হবে। সকলকে বলবো যারা ছাগল পালন করেন, যারা খামার করেছেন, বলবো কাঁচা খাবারটাও একটু বেশি বেশি করে খাওয়াতে।